man. Sikat na lang si William, ma'am. Konsehal, nagduwa pa man. Of the main event. Midaog sa game 1 ang Team Dumanhog. Kini game 2 na. La, tora. This game is presented to you by William Oberes Promotion, organized by Boss Glenn Restauro. O natong organizer, sponsored by the barangay officials of Barangay Mayana, headed by Barangay Captain Rolando Oros and his councilmen. Barangay Councilors Elijah Oros, Ana Bastida, Emily Asis, Joy Talanron, Cura Oplas, Rini Oros, Nuli Victorillo og inubana nila ni Anari and Joselito Riquinto. Mao na atong kinatibuk-an nga mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Purok Series. Barangay Mayana. Ruiz poringin, answer Benonil. Ruiz on the attack. Layay gilubo man. Bang gilaras si William. William again. Bao Santoy, counter attack. Out ball. Servisyo Santoy. Jobert Victos. Ay tabang mananabang. Pulaton. Score na to ni Abem. Pila score? Game to. Servisyo William. Santoy. Toby Beorle, ang batang may laban. Ala Omerid. Kuha gyapon. Ay gadang aras William. Gadag atsa. Gustong bughaon ni William pero sumabit. Sumabit sa ire. Sumabit si Iris William. Shout out ni Elgin Purdalisa. Shout out sa ni Boss Brian na Donaire Sayago. Diha sa San Fernando ha. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Ka-drop servisyo. Bang! Pikhan na yun. Buyok! Kay bukal na. Tara. Ari barag na Tutski. Tagay idol, tagay. Ay, hubog na. Yay! Sakitas counter. Woo! Patay hastang ok-ok. Score dia Westbrook 2-0 pabor dito. Westbrook pila score ba? 2-0 o 1-0 asa pabor oh dire 1-0 pabor sa Team Cebu City sa atong game 2 ha. Para baos niya ang Team Cebu City ani kay Pildes game 1 og dili mausban. Kung mausban champion na ang Team Dumanhog. Servisyo the coolest engine Bibi Orly. Nonil padpad na. Bang! Ay gibundakan na sila Mayong Ruiz. Grabe Ruiz ay. Woo! Nice play coming from the Black Mamba Ruiz. Okay, servisyo. Okay, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. 1-0 ha, Jobert. Ipusing. Ay counter attack ni William. Ay drop shot, sound pa. Ay wala lubog na ni Pinsa, lubog na. Bira si Antoy. Hawan pas kang manang. Grabe tiraha. Kasi ihaplas oy. Urag ihaplasan sakto oy. Wag tang panuhot kontra oy. 2-0 na. 2-0 servisyo Jobert. 1-0. Jobert Victos. Ay! Awe. Auto. 3-0.
3-0, 3-0 in favor of Team Cebu City. Ayay. Inside, gibuhian ni Idol Jobert Marcinas. Huwag gamay. Ikipagada. Service Nonel. Ayay, stopper ni The Black Mamba, hindi umubra. Ono tres na, ono tres. Ono tres, Service Nonel, the pride of the Manhog. Hala, gyatod. Papap. La, sagang. Tabi. Out, tol. 3-1 ha, 3-1. Servicio Shant Labra. Nonel, let it fly. Away, too strong. 4-1. Servicio Shantoy. Kanindot tirabang. Bibi Orle, sumabit. 5-1, 5-1, servisyo para Bali. Away from home. Dumanhogs ball. 1-5 ha, 1-5 sa atong game to. Servisyo William. Let's go, Brad. 1-5. Sound? Ala ka na, Brad. Brad, kakita ang video, Brad. La, Ruiz. Sige, bola ka mo. Ato na. Dapin kami. Ato ka. Sira ko. 1-5 ato skor ha. Servisyo Ruiz. La, pap. Iyay! Tabi! La! Out. Size 1. Size 1, 5-point lead in favor of Team Cebu City. Game 2 of the best of 3. Para bawas din sa Team Cebu City, appeal this last game 1. Okay, ang lamian nga Chicharon na, ang karkar number 1 Chicharon ng Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Kansohong Talisay. O gigoto mo atol sa inyong biyahe diha sa SRP. Kaon mo diha sa Kanan ni Maria alongside sa Maricel Anthony Chicharon ng Delicacy Store. Ay! My God. Delikaduha ato eh. Ono size. Here comes the Coles engine, baby Orle. Nonel, ayay! Galabok na. Kuha pa oh. Out ball. Bola Team Cebu City. Servisyo Jobert. Shantoy, kilid. Kapuliki na rin. Gibugha silang Ruiz oy. City 1. City 1. Okay. Back to the ball game. City 1 ato score ni Adol. Servisyo, Waitaw. Kuha. Nonel. Yagi, trapo. Susan Roses. Out ball. 8-1. Last 4 natin Cebu City sa atong game to. Servisyo Jobert. Nonel. Hala ka diya. 9-1. Last 3. Gilubong ang nakadaog sa game 1. 9-1. Shout out na yan, Bus Richard sa Abidra. Shantoy. Arak Nonel. Nonel again, firing. Hala kaniya.
Kuha pa William. Pictus na sad. Sao ni William. Gidakop-dakop ni William. Ala! Hawan. Walang katao-tao. Tao po. Tao po. Jis. Ono. Jis ono ato score last 2 na. Jis ono, Jis. Kapit na magwalit dai. Apit na may Guales, inig 11 yan Guales na. Ay, Bibi Orle, gilaw. Bundak Santoy, kaon ni Nonil. Mukbang. Overhead shot is good from Bibi Orle. The coolest engine. Okay, Gis ono ato score ha. Nonil. Bibi Orle, pasadas lasa. Iyay! Pak! Brang! Ayay! Lah, giapa-apaan ng Nonil. Ayay! Kaniha! Barag na Stutski! Bang! Yay! Awe, awe! Dos! Gis! Nonil! Bang! Bikila tirang Santoy Labra. Kini para 11. Gis dos ato skora, Gis dos. Perfect shot. Coming from Santoy Labra. 11. 11 dos. Servicio Santoy. Okay. Yay, Bibi Orle. La, kaniha, kinanlatay na. Nonil. Yay. Bang! Lato bang! Sus! Makalilisang tira Jobert mga boards. Daog na. May daog ang team Cebu City sa score nga 12-2 sa game to. Decision